Ayan guys, break time na naman kami. Ayan. Ayan yung kasama ko. Break time muna kami. Kasi pagkatapos lang kumain. Ayan. Naka-prepare pa yung halo dyan, oh. Pa-deliver ako ng bistay kasi kailangan namin po plastering. Matagal kasi pagka ginamitan ng ganito. Ayan, sobrang tagal. Yan pa lang yung sa akin, no? Yung sasalain, no? Ayan yung halo namin. Kunti na lang yan. Ayan, natapos na. Palit. Plastering na lang yan mamaya. Asintada pa lang. Break time pa kasi kaya pahinga muna.